مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. O my Master, descend peace and blessings countlessly, eternally upon your beloved, the best of creation. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. आप हैं हजरत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा। आप हैं हजरत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा। आप हैं अरबो अजम जिन्नो बशर के पेशवा। आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम। Muhammad is the leader of both worlds, both creation. Muhammad is the leader of both worlds, both creation. And even both groups, Arabs and Ajam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك